Pozdrav svima! Da li vam se možda nekad dogodilo da ste bili u nekoj agenciji za nekretnine na moru koja vam je uporno nudila neki lijepi apartman s podnim grijanjem koji košta 250.000 eura, a vi si u stvari možete priuštiti maksimalno 100? Ili vam je nudila apartman koji se nalazi u potkrovlju, a vi u stvari tražite prizemlje? Ne dozvolite da vam agencija nudi baš sve moguće bez ikakvog reda. Skratite proceduru i dođite potpuno pripremljeni u agenciju. Poslušajte koja će vam najčešća pitanja postaviti agencija kada kupujete nekretninu na moru i imajte spremne odgovore. Kada ste se odlučili za kupovinu nekretnine na moru i kad dođete u ured agencije, očekujte da će vam agencija između ostalog postaviti određena pitanja kako bi si olakšala kvalitetniju prezentaciju nekretnine koja vas baš zanima. Mislim da ćete se složiti sa mnom da nema smisla da vam agencija nudi baš sve iz njene ponude jer će tu biti puno toga što vam uopće ne odgovara. Zato vam sada donosim najvažnija pitanja koja agencije najčešće postavljaju svojim klijentima pri kupovini nekretnine i koja ja osobno postavljam svojim klijentima. Jako je važno da surađujete s agencijom jer će vam tada agencija ponuditi stvarno ono što vas najviše zanima i što će vam najviše odgovarati iz njene ponude. Da kupujete nekretninu u unutrašnjosti, vjerojatno bi vam neka druga pitanja bila važna, kao što su blizina tramvajske ili autobusne stanice, ili blizina škole ili fakulteta i sl. Međutim, kada kupujete nekretninu na moru, očekujte od agencija sljedeća pitanja. Prvo, koji uopće tip nekretnine tražite? To je najvažnije za svaku agenciju. Otud se počinje. Znači, pitamo vas da li tražite kuću ili možda tražite stan, odnosno apartman ili zemljište. Ako se radi o kući, odnosno stanu, još nas zanima da li to treba biti novogradnja ili može nešto starije. Drugo, lokacija. Ja se nalazim ovdje u Vodicama i meni najčešće klijenti kažu da to budu Vodice, Srima ili Tribunj. To je meni tu najbliže pa vam to zato spominjem. Znači razmislite o mjestima koja vam dolaze u obzir gdje želite kupiti svoju buduću nekretninu. Treće, udaljenost od mora. Razmislite dobro koliko najdalje vaša buduća nekretnina može biti udaljena od mora. Nama je to jako važno. Nekada nam netko kaže maksimalno 150 metara, nekad neko kaže može biti kilometar i 2, a neko opet kaže mora biti isključivo prvi red do mora. To nam je jako važno da možemo dalje. Četvrto, koju etažu preferirate? Kao što je u uvodu spomenuto, netko ne voli potkrovlja, netko voli niže katove, netko više. Zato dobro razmislite koje etaže iz određenih razloga preferirate najviše. Peto, kada se radi o stanu, odnosno apartmanu, važno je da znamo koliko spavačih soba želite da ima taj stan. Najčešće se traži sa 2 spavače sobe, sa 1. Važno nam je da mi možemo napraviti bolju selekciju. Isto tako nam nekad trebate baš izričito napomenuti da li želite da manji stan, na primjer, ima odvojenu spavaču sobu, jer to može, ako to nema, onda to može biti studio apartman, odnosno garsonjera bez izdvojene spavače sobe. Ili ako tražite kuću, onda isto tako znate jako dobro koliko minimalno spavačih soba želite da vam ima vaša kuća. A možete nam također reći i koja bi vam otprilike kvadratura najviše odgovarala. 6.
Ako tražite kuću, trebamo znati da li tražite obiteljsku kuću ili kuću s apartmanima. Nama je to dosta važno jer netko traži obiteljsku kuću za sebe i svoju obitelj, dok netko traži kuću s apartmanima jer bi se bavili turizmom. 7. Pogled na more. Ovdje na moru je to dosta važno, neke nekretnine ga imaju, neke nekretnine ga nemaju, tako da moramo to dobro zabilježiti da li vam je to važan uvjet. 8. Jedno interesantno pitanje koje ja postavljam svojim klijentima. Što nikako ne? Razmislite što nikako ne želite kupiti. Kod mene to najčešće bude ili ne žele stan bez parkirnog mjesta, ili ne žele stan koji nema vlastito brojilo za struju, ili ne žele stan koji se nalazi u privatnoj kući. Eto, to su neki primjeri. Zato razmislite što vi nikako ne želite kupiti. 9. Još jedno interesantno pitanje koje vjerojatno samo ja postavljam svojim klijentima. Što svakako da? Razmislite što nekretnina koju kupujete svakako mora imati. Ja ću vam sad reći nekoliko primjera koje meni ljudi govore. Jedni su mi tražili isključivo stan u prizemlju s vrtom. Znači samo takav ili ništa. Jedna mi je gospođa tražila stan blizu crkve. Ništa drugo nije dolazilo u obzir, samo stan blizu crkve. Jedna je tražila da joj u stanu u kupaonici bude isključivo prozor, nikakva ventilacija. I tako, razmislite što za vas stan svakako mora imati. 10. i zadnje pitanje svih pitanja koje će vam svaka agencija sigurno postaviti je vaš maksimalan budžet s kojim raspolažete. Nema smisla da vam nudimo nešto što košta $500 000 ako si vi to ne možete priuštiti. Isto tako nema smisla da gubimo vrijeme, ni mi naše, ni vi vaše. Zato nam je važno da znamo nekakav okviran iznos. Također će vam sigurno agent u agenciji obavezno pokazati nešto što prelazi vaš budžet, jer možda smatra da će se cijena spustiti ili možda želi jednostavno pokazati nešto što smatra da trebate sigurno pogledati. Kod planiranja maksimalnog budžeta imajte svakako na umu i druge troškove koji prate kupovinu nekretnine, o čemu smo detaljno pričali u jednom od naših videa. I naravno, ako se sjetite još nečega što je vama jako važno, svakako to spomenite agenciji, kako bi agencija napravila najbolju moguću ponudu i kako bi vam stvarno ponudila ono što vam uistinu dolazi u obzir. Jasno vam je da redoslijed ovih pitanja ne mora biti baš ovakav, ali uglavnom očekujte ova ili slična pitanja. Želim vam ugodnu potragu za nekretninama i to je to. Ako vas zanima ova ili neka druga tema o kojoj želite da pričam i da snimim novi video, svakako mi se javite. Za one koji ne znaju, ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa Nekretnine iz Vodica, ovlašteni agent za nekretnine i home staging ekspert. Stisnite like, stisnite pretplati me i vidimo se u nekom drugom videu.